Она сказала, идем туда, я и
Daniel. Понял? Тебе не надо. Да, бизнес надо. Idzie tu ściany.
Ha, Barkın ayağını mı gösteriyor öyle mi? Bilekten aşağısı mı, dizden aşağısı? İyi, tamam. Böyle duydum da yazık sana bir şey söyleyeyim. Медленно едет. Yat keyif. Dur keyif. Eyvallah. Sonra doğru geliriz herhalde. Sonra doğru geliriz. Ладно. А, сейчас. Еще дочь. Еще дочь. Да есть. Кого дочь? Дочь. Где? Дочь. Не холодно. Gidecek. Gideceğiz bak ya. Давай, вместе. Вместе море. Хочешь пойдем? Да. Эй, бутанчик снимай. Так, вот так вот. А. Вот,